Kamemmengo juru ye sarala juru kamemmengo juru ye sarala de la famille yɔrɔ maɲi CPI mɔgɔw bolo min ye Trump kalika ɲɛ ani Benjamin Netanyahu ko bɛ CPI ci jagoya ka da kun jumɛn kan CPI olu de ye mandat da Benjamin Netanyahu kan bani sira la premier ministre a dépôt kɛra Trump nalen fanga la min ye CPI ye dabu ye sunɔgɔ t'u ye kabako wɛrɛ kɛra CPI kɔnɔ i tulo nɔgɔ bɔ an bɛna ɲɛfɔ ye sansa i b'a faamuya la famille bi ye mercredi ye le 19 août 2026 aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama CPI ɲɛmɔgɔba n'a tɔgɔ ko Karim Khan o gɛnna ka bɔ yen k'a tɔgɔ yera muso ko dɔ la k'a ye nafolo dɔ suɲɛ o ye muso dɔ bila o nɔ la ni japonais don o muso in fana k'o tɔgɔ yera yuruguyurugu la o fana suspendtɔla don o fana gɛntɔla don ka bɔ CPI kɔnɔ ala tɛ sunɔgɔ de nin CPI sigikun tun ye de ka kojugukɛla bɛɛ minɛ ka bɛɛ kiiri ka bɛɛ don kaso la président ya t'a la i y'a faamuya o la comment ça s'appelle civiliya t'a la foyi t'a la en tant que ye hadamaden de n'i ye kojugu kɛ CPI b'i ɲangi mais farafinna présidents de bɛ minɛ ka t'u bila CPI la min ye Europe présidents ye Europe ministres ye maga tɛ kɛ olu la depuis ninnu ye Laurent Gbagbo minɛ ka don Gallo kaso la Mali lafiyalen do bi CPI lafiyalen tɛ mɔgɔ ku bɛ da CPI ku tɛ ka da ɲɛmɔgɔba o gɛnna o don min seginna o nɔ la n'o ye muso ye ko Tomoko Akan o fana gɛnna ka bɔ yen cela veut dire que nin ye CPI ko bannen de pewu hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'i ye hakɛ miyɛlen ye a taara berekɛnɛ de ɲini hakɛ man ɲi dɛ hakɛ bɛ se barika la hakɛ bɛ se kulu la foyi tɛ nin CPI nɔfɛ ni hakɛ tɛ jɛnɛya o nkalon bɛ ka da u ka ɲɛmɔgɔ la sonyɛni nkalon bɛ ka da u la u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka gɛn ka b'u pilasi la k'o ye nin baara jugu ninnu de kɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ n bɛ dan ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye micro territoire ye o kɛra Mali kɔnɔ denmisɛnnin fitinin a ɲininkara Asimi ka ko la ne balimaw ala ye tile min bɔ bolo tɛ se ka kunbɛn bolo tɛ se ka datugu ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se ka dɔgɔya an k'an denmuso lamɛn a bɛna min fɔ Asimi ko la ni président tun man ɲi walayi mɔgɔw tɛ kɛ a fɛ a ye juguya dabila a ka tugu tiɲɛ kɔ a y'a denmuso lamɛn dɛ a bɛna min fɔ Asimi ko la wala a y'a lamɛn. N'a sɔrɔ i bɛ Asimi ɲɛkɔrɔ sisan i bɛ se ka mun de fɔ a ye. Ne bɛ se k'a fɔ a ye ko Asimi i ni ce i ka baaraw la. I bɛ jɔn ni jɔn fo sisan kamera in na. Ne bɛ n bangebaa fila fo ne bɛ fɛngɛ Mali mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala ka Mali in taa ɲɛ ala ka kɛlɛ in bɔ Mali kɔnɔ. Amina yarabi est-ce que i bɛ Mali président tɔgɔ dɔn. Asimi Goyita. A ko ka di e ye kosɛbɛ i bɛ se ka mun n'a sɔrɔ e bɛ Asimi ɲɛkɔrɔ sisan i bɛ se ka mun de fɔ a ye. Ne bɛ se k'a fɔ a ye ko Asimi i ni ce i ka baaraw la. O tuma i dara mɛn i k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Asimi i ni ce i ka baaraw la ni e bɛ Asimi ɲɛkɔrɔ i bɛ se ka mun fɔ a ye Asimi ye Mali jɔ Asimi i ni ce i ka baara la nin ye an denmuso a sigi mana caya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ san 8 kan o b'a yira k'a fɔ Asimi bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ Maliyɛnw a ye bɔ émotion kɔnɔ a ye bɔ juguya kɔnɔ an ka président Asimi Goyita dɛmɛ a ɲɔgɔn ma na dɛ wa ɲɔgɔn tɛ yen n bɛ dan ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Sénégal jamana kan o don Usumani Senko bɔra k'i sigi ni dossier min ne balimaw n'a ka ca ni nin bilahi a bɔra k'i sigi ni dossier ye quoi ne balimaw a ka ca ni 300 et quelques pages ye Macky Sall tile
nafolo fɛn fɛn sonyɛna gouvernement kɔnɔ a y'i sigi k'a bɛɛ tɛrɛmɛ one par one ayiwa a kuma sɔsɔ cogo t'a la a si tɛ se ka nkalontigiya dalilu de b'a bolo a kɛra Sénégal ministre ye a y'a bolo don wo bɛɛ kɔnɔ ka enquête sugu bɛɛ kɛ fɛn fɛn sonyɛna ka bɛɛ dalilu sɔrɔ le temps de Macky Sall a ka gouvernement ye nafolo min sonya Ousmane Sonko bɔra ka nin bɛɛ fɔ ne balimaw hali Ousmane Sonko ma se u ka so o ka muso da jɛngɛnen dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn ko Fatou walima mun Fatou Touré je sais pas o de bɔra ne balima an ka muso in lamɛn Bassirou Diakhaté fana n'a ka mɔgɔw walahi a bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan Ousmane Sonko bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ wa a bɛ Sénégal fɛ ka tɛmɛ o kan a ye muso in lamɛn. Il n'a pas de leçon de morale à nous donner, lui Ousmane Sonko. Il n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Qui que ce soit. Toutes ces déclarations se sont avérées contradictoires. Je ne toucherai pas à des fonds secrets non contrôlés. Le fonds Diam de la Casamance qu'il utilise depuis qu'il est là n'est pas contrôlé selon le décret. Et moi-même, voilà, semble faire l'objet d'un acharnement. Au fond, soit dit en passant, quand il était en prison, il s'est débrouillé pour qu'on se parle au téléphone. Hein. Il ne pouvait rien faire en ma faveur étant en prison. C'est moi qui pouvais agir en sa faveur quand il était en prison. Et ça, il semble l'oublier il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas il y a 5 ou 6 ans, non. Mais évidemment, sur la question du report, évidemment, c'est là où toutes les choses se sont gâtées. Ah Allah, ne balma Afrique farafina yi nin de o tɛ den ɲuman fɛ Ousmane Sonko bɔra ka ninnu jogo de fɔ ne balimaw Bassirou Diakhaté fa ye walima Macky Sall o bɛ ka ninnu bila k'u ka bɔ ka kuma mais n'an bɛ taa an bɛ se walahi farafina population bilama o bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔw ka bɔ ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye filanan laɲini fila t'u la an ka bɔ jɔnya la sabanan o bɛ fɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ e président fɛn fɛn m'o baara kɛ a kɛra bi ye o a kɛra sini ye o i bɛ fanga bila dɛ walima n'i ye fanga bila i bɛ taa kaso la o ɲuman ye min ye i ku tile fali sanfɛ n'i ku tile fali sanfɛ a ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la mais n'i banna o ma tu vas finir mal n bɛ dan yen n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Irisi jamana kan n'Ala ma fara diɲɛ kan le monde part en couille. Le monde est malade aujourd'hui. Troisième guerre mondiale avec qui sincère Kanya. Troisième guerre mondiale avec qui sincère Kana. Minye Vladimir Poutine a ye nyamara di a ka vice-président ma kwa ka kɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaa ye n'o ye Dmitry Medvedev. Irisi président kɔrɔ tun don ale de ye fanga passe Poutine ma. Poutine ye fanga ta Poutine a kɛ vice-président ye jamana koɲa a bɛɛ kalifala ale de la bi ale cɛ in dun filɛ nin a tɛ yɛlɛ a ma nɔnɔ min a ye joli de min ne balimaw kunna a ye mun de kɛ u ka pétrole bateau k'o lawuli Irisi jamana kan k'o ɲɛsin Europe jamana ma Italie ale ni Danemark ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hakɛ to Allemagne ni Danemark ni ɲɔgɔn cɛ a ka pétrole bateau k'o lawuli k'o bila ka taa nin yɔrɔ ninnu na kɛlɛkɛ bateau in fana a ye kɛlɛkɛ bateau fila de bila o nɔfɛ an ka ni maa min ko i b'a lajɔ a na ko da i kan garankɛ na min da b'a bolo kan a min ye Danemark ye o de ye Allemagne wele ko Irisi ka bateau belebeleba 3 k'o bɛ ji sanfɛ kelen ye pétrole bateau ye ko fila ye kɛlɛkɛ bateau ye ko Allemagne k'o kunbɛn Allemagne ko non ko ni Danemark de ka surun ko Danemark de k'o kunbɛn ne balimaw bateau taara munumunu Europe frontière la Europe jamanaw kan ka segin ka taa ni cɛ o cɛ tun ye bateau in minɛ walima ka bateau in lajɔ walima k'a fɔ i bɛ bateau in gosi kɛlɛkɛ bateau ba fila min tun bɛ nin pétrole bateau in kɔ
o tun b'i ka jamana bombardé parce que missile de tun b'a kɔnɔ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam n'an bɛ taa an bɛ se